زن مادری من مادری تو مادری عام است زن شربتی هر معرکه و کاسه و جام است زن حسن سمین حسن سما حسن جهان است زن رمزی مهر زیبایی و قوت است به این خاطر قبل از همه سلام به زنان مادران خواهران مهربان درود به خانمان و جنابان مهمانان گرامی تماشابینان ارجمند اعضای محترم حکمان حضور شما برای ما مایه افتخار است روزی خوش داشته باشید خوش آمدید به تالار وسیع مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه حس می شود که همه علاقه آماده هستیم Чувствуйте себя как дома и абсолютно забудьте, что вы в гостях. Добрый день, наши дорогие зрители, почетные гости и уважаемые члены жюри. Глядя на вас, все такие красивые, счастливые, нарядные. И судя по настроению, Улугбек Джон, это говорит о том, что все готовы к старту. Не просто к старту, а к яркому старту. Ведь не зря говорят, что хорошее мероприятие зависит от 3 вещей: атмосферы, настроения и людей. Атмосфера есть, настроение вот-вот создадим. А с вас, дорогие наши красивые, многоуважаемые гости, улыбочку и всего-навсего. Улыбнитесь, поаплодируйте самим себе. А также далее поддерживаем наших участниц, полуфиналисток конкурса красоты «Мисс Душанбе 2026». در اصل تالار ما سرشار از حسن زیبایی ما با کمال احترام به رهبریت عالی کشور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که این لایحه میس دوشنبه 2026 را راه اندازی نمودند نگفته نماند که آزمون شهری این بخشیده همچنان به جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است برای دستگیری صدها مراتب عرض سپاس و همزمان عرض سپاس به سرپرستان شریکان ما که سرپرست کل شرکت ساختمانی سیویستان 2018 Официальный спонсор – стильная строительная компания «Афсонаи Шахр». همچنان سرپرستان شرکت گلستان دوشنبه Освежающие напитки на основе кристально чистой родниковой воды «Сиома». شریکان رسمی شرکت ابرو Охранное агентство с высоким уровнем безопасности «Red Line». روحانی محرک جی انرژی Ну и, конечно, как без них, Tojikon Holiday. А также информационная поддержка, качественное телевидение, ТВ Душанбе. Ассоциация блогеров Таджикистан. Информационное агентство с массовой информацией, такое известное, что даже Википедия о нем знает. Медиагрупп Азия Плюс. Ширкати Тисел. А также огромное спасибо говорим тем людям, которые работали за кулисами. Они настолько скромные, настолько известные, их можно назвать супергероями в капюшонах. Но настолько они скромные, Улугбек Джон, что попросили не озвучивать их имена. С ними познакомитесь, дорогие многоуважаемые гости, в конце. В конце это... когда наши участницы получат титул. در راست و لحظه فرست است که ما معرفی اعضای حکمان رو به شما عزیزان دل و دیده بگوییم. استقبال گرید عادلزاده دلبر رحیم معاون رئیس شهر دوشنبه. کمال سیفالدین زاده دایرکتور تئاتر دولتی به نام صدرالدین عینی. محبایکار یورова هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سفینه غایبова مدل اشتراکچی یک چند آزمون‌های بین‌المللی بلاگر صاحبکار و اینک فاروق حسنов سراینده غالب آزمون نوکاف سومست اشتراکچی یک چند آزمون‌های بین‌المللی و همینجا ما باید یادآور شیم گلانو جان که
ба даври нимниҳоӣ 50 иштирокчӣ роҳ ёфта буданд ки имрӯз онҳоро рӯи саҳна мо мебинем ва имрӯз аз байни онҳо танҳо 30 нафарашон барои марҳилаи нав интихоб мешаванд. онҳо барои тоҷи тиллоӣ ва ҷоизаи асосӣ мубориза мебаранд. фонди умумии ҷоиза 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. Отметим, что в полуфинал прошли 50 участниц, и сегодня будут отобраны только 30 из них для следующего этапа конкурса. Они же будут бороться за золотую корону и главного приза. Грация, уверенность, знания, талант – все это настоящая красота. И пусть сегодня победит не только красота, но и искренность, уверенность и яркая личность. Сейчас на эту сцену выйдут наши участницы, которые прошли в полуфинал, те самые яркие, талантливые восточные звездочки. зебо санамои мо муҳтарам тамошобинон, каме фаъолтар мешем, як кафкуби мезанем. оё шумо ҳамагон омодаед барои шоми фаромӯшнашаванда? омода бошед як кафкуби гарми тоҷикона. ҳоло ба саҳна иштирокчиёни мо мебароянд ситораҳое ки ҷавони шарқӣ ҳастанд. онҳоро мо гарму ҷӯш бо дастгирӣ бо кафкуби пешвоз мегирем. Встречайте наших красавиц с восторгом и поддержкой Мисс Душанбе 2026.
Перед нами не просто участницы, а настоящие музы вдохновения. В каждой из них живет гармония красоты, интеллекта и уверенности. Сегодня они сияют как никогда. در پیش ما نه تنها اشتراکچیان بلکه الهام بخشان واقعی قرار دارند. در هر یکی آنها هماهنگی زیبایی، ذهن و اعتماد زندگی میکند. امروز آنها مثل هیچگاه درخشانند. حالا اشتراکچیان ما را برای آمادگی به برآمد نوبتی و پس صحنه گسیل میکنیم. پس از چند لحظه باز آنها را در این صحنه میبینیم. И теперь мы провожаем наших участниц за кулисы для подготовки к следующему выходу. Через несколько минут вновь увидим их на этой сцене. А прямо сейчас бурно-бурно поаплодируем нашим участницам. کفکو بیای شما. Let's welcome beauties of Tajikistan. Here we are, Miss Dushanbe 2026. Мисс Душанбе 2026. Miss Dushanbe 2026.
Гулистон 2018. Афсона Ишар. Но мы продолжаем, а также уникальные спонсоры проекта «Текстильный рай с роскошью» Гулистони Душанбе. شرکتی با نفوذ استحصال کننده آبهای تشنگین شکنی وطنی سیاما. Постоянные партнеры, с которыми можно пить кофе и похвалить Beauty House Abro. Лучшая версия самого себя в Beauty House Abro. شرکتی محافظتی Redline. Моторное масло без хлопот, высокоточные, доверенные G-Energy. و دستگیری اطلاعاتی شبکه تلویزیونی تو دوشنبه. Ассоциация блогеров Таджикистана. همزمان چطوری خواهد کردیم медиа групп Азия Плюс. Также ведущий мобильный оператор Таджикистана с широким спектром мобильных услуг компания Тисел. Дорогие зрители, сейчас на этой сцене вы увидите наших участниц и как их истории оживают на экране. Ведь не зря говорят, что истинная красота исходит из сердца, правильно? Асхалп, асхалп. Именно поэтому третий этап городского конкурса «Мисс Душанбе-2026» посвящен реализации социальных программ и активному участию девушек в развитии общества. Цель этих действий – улучшение окружающей среды и взаимопомощи. Каждая их история раскрывает силу доброты, искренности и того, как маленькие поступки могут изменить жизнь вокруг. Наши участницы – это не только красота, но и душа, наполненная добротой با این گفته باید خرد کرد که دور سیومی آزمون شهری میز دوشنبه 2026 با تطبیق برنامه اجتماعی و سهم فعالانه خود اشتراکچیان در رشد جامعه بخشیده شده است. در این مرحله دختران نه تنها حسن و زیبایی ظاهریشان را معرفی میکنند، علاوه مسئولیت شهروندی، احساس وطن دوستی و آمادگی خود را برای خدمت به جامعه نشان میدهند و اشتراکچیان در همکاری با شریکان برنامه اقدام‌های مهمی اجتماعی عملی می‌نمایند، از جمله تازه وابسته نمودن گرد و اطراف پایتخت، شناندن گل و درختان جهت آبادانی و سبزگردانی، انجام دادن کارهای خیریه و به دستگیری طبقه‌های نیازمند. این تشبس‌ها نه تنها برای بهداشتی مهم زیست است، بلکه برای تحکیم در اصل ارزش‌های انسان‌پروری و احساس همدلی روانه گردیده است و اینک فرصت رسیده است که تا دختران خیرخواه ما را ما به صحنه دعوت نماییم، بیشتر معلومات گیریم و ثبت نوارهایی که آنها آماده کردند تماشا کنیم. زیر کفگویی شما. و اینک در صحنه اشتراکچی اولی نیم‌نهایی میس دوشنبه 2026. Встречаем первую участницу. Джамиля Хайруллоева. Ассалому алейкум. Номи ман Джамиля Хайруллоева. Ман иштирокчи озмуни миз Душанбе 2026 астам. Имрӯз ман ба шумо дар бораи як кори ҳайриявӣ нақл мекунам. Вақтҳои охир дар бораи бераҳми нисбат ба ҳайвонот бисёр хабарҳо шунидам ва ҳеле дилтанг шудам. ҳайвонот ҳам ҳиз мекунанд ва ба меҳрубонӣ ниёз доранд. Барои ҳамин ман як иқдоми ҳайриявӣ ташкил кардам ва ба паноҳгоҳи ҳайвонотӣ به پرستان کمک کردم. ما خوراک و چیزهای ضروری خریدیم و به پناهگاه آوردیم. این کار به من نشان داد که هر یک نیت و عمل خوب مهم است و حتی اگر خرد باشد هم میتواند کمک کند.
зиндагӣ кунем. ҳайвонот як қисми табиат ва зиндагии мо ҳастанд. Душанбе ҳамон вақт зеботар мешавад, ки мо нисбат ба табиаташ бетараф набошем. мо бояд меҳрубон бошем, ба ҳайвонот ғамхорӣ кунем ва кӯмак расонем. Ташаккури зиёд ба озмуни миз Душанбе барои имконияти дигарӣ нишон додани инсоният ва муҳаббат ба табиат ва ҳайвонот. Бо эҳтиром, Талифа. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. جمیله تشکر بسیار بسیار ویدیورولیکی خوب برای چی محض همین سمت رو انتخاب کردید شما هم چه اشتراکچی آزمون Почему именно эта тема? بله Я всегда была неравнодушна к животным, потому что это братья наши меньшие, и если мы не позаботимся о них, то кто? И я считаю, что именно забота по отношению к животным, она рождает в нас гуманность, она показывает нашу доброту к окружающей среде и уважение. بسیار خوب تشکر چه احساس کردید وقتی که واردی همین پرورشگاه شدید Я запустила благотворительную акцию, собрала людей, мы сделали закуп корма, вот, и отправились в приют. Также я помогала там непосредственно в своем вы что приюте. почувствовали На самом деле это неописуемые впечатления. Я почувствовала тепло и заботу о них. И в тот момент, когда я была рядом с ними, наверное, я почувствовала какую-то боль, которую нельзя передать словами. Они так же, как и мы, нуждаются в любви. تشکر Спасибо за ответ. А еще такой вопрос. Как вы считаете, из животных, какое из животных считается самым преданным людям? Как вы считаете, на ваш взгляд? На мой взгляд, это собака. Собака — друг человека. Почему именно собака? Потому что бы ни случилось, она всегда будет тебя ждать. Спасибо. Джамиля, здравствуйте. Прекрасное видео, аж до мурашек. Смотрите, у меня такой вопрос, немножко щепетильный. Ранее вы посещали подобные места? Помимо вот этого проекта, допустим, такого проекта не существовало. Ранее у вас было такое, что вы ходили в приют и кормили собак? Чисто по... Ранее у меня не было посещения приюта, но я участвовала в благотворительных акциях не раз. Я ходила на акцию по посадке деревьев, по помощи малоимущим семьям, вот, и нуждающимся. Также мы раздавали пакеты с едой и всеми продовольствиями для всех работников, которые занимаются уборкой У меня все. Спасибо большое вам. города. Спасибо. Спасибо. ҷамила кадом ҷашнҳои миллӣ аз даври ниёгон то имрӯз боқӣ мондааст Навруз, Сада, Мехрубон, Мехаргон. ташаккур ба шумо Спасибо. саломат бошед وی با تغییر دادن جهان اطرافش به دیگران کمک میکند. اینک اشتراکچی نوبتی پیشواز میگیریم. مومین و آیشه.
من مینوا آیشه. امروز به خانه کودکان بودم تا با آنها وقت گذرانم و زبان انگلیسی را آموزانم. امروز یک قدم خرد برای تغییر حیات کودکان گذاشته می شود. با آموزش و محبت ما می توانیم به آنها امید بخشیم. نه تنها دانش بلکه ایجادکاری نیز برای رشد کودکان مهم است. هر یک رسم این افاده آرزوها و هر یک کلمه قدم به سوی آینده بهتر. ما امروز با هم سلام گفتن، رنگ‌ها، قسم‌های بدن و حیوانات را به زبان انگلیسی می‌آموزانیم. این چنین من می‌خواهم به آنها البم و قلم‌های رنگی دهم تا آنها حیوانات را تصویر کنند و کوشش کنند که رسم خود را به زبان انگلیسی شرح دهند. بعد از این ما با هم باز می‌کنیم تا که آموزش شوق‌آور و خاطرمان شود. این کودکان محبت، دستگیری و امکانیت‌های را سزاوار هستند. کودکان آینده جامعه می باشند و وظیفه ما دستگیری آنها است. ассалому алейкум. ассалому алейкум. Ойша, шумо аз муошират бо кӯдакони хонаи интернат чӣ омӯхтед? ба ман хеле کودکان آینده جامعه می باشند و من فکر کردم که آنها با ما می توانند ونیمانی داشته باشند و فراموش نشوند. با زبان انگلیسی آنها می توانند امکانیت های زیاد دارند در آینده. سلامت باشید. تشکر. ба назари шумо муҳаббат ва дастгирӣ барои кӯдакон чӣ аҳамият дорад? به نظر من محبت و دستگیری با کودکان این خیلی مهم است برای آنکه کودکان آینده جامعه می باشند و ما باید آنها را دستگیری نماییم. آیشا جان، شما وقتی که واردی همین خانه کودکان شدید، یعنی کودکانی نیازمند هستند، از پدر و مادر دور هستند، از مهر و محبت آنها واقف نیستند، شما چه احساس کردید و کودکی خودتان را با این کودکان در مقایسه دیدید؟ به فکر من کودکی من خیلی خوب بود و من نمیخوام که کودکانی حاضره خیلی کودکی را بینن و هر یک کودک حق دارد با همه چیز کلان شود. وابسته از آنی که تمام شرایط برای آنها با دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فراهم آورده شده است. جناب عالی خودشان پدر معنوی این کودکان در تمام قلمرو جمهوری هستند. لیکن مهر مادر، مهر پدر برای کودک مهم است، اساس است در حیاتی او، اساس پیشرفتی او است. و شما به چه خلاصه آمدید؟ آیا انا همین کاری که شما آغاز کردید اگر غالب آزمون شوید یا نشوید ادامه میدهید یا نه؟ بله، من میخوام در آینده این کار رو دوام دهم و میخوام که هر یک کودک تواند به دانشگاه ها تحصیل نماید برای آنکه هر یک کودک حق دارد در آینده تحصیل نماید. تشکر زیاد. Она помогала детям, меняя мир вокруг себя. Спасибо, дорогая. Ну, а мы продолжаем. در مهمانی ما و شما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان
فاطمه مشرپова. بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله بده خمار یاری دارد، گل خنده کنان به دشت و صحرا روید، با خنده خود چه دلربایی دارد، با خنده خود چه دلربایی دارد. رومال سرم گل چمنه، کوکل به قدم زبی چکنه، رومال سرم گل چمنه، کوکل به قدم زبی چکنه، این یاری ما چه دل نوازه، این یاری ما چه دل نوازه، هر جا کی روا دلش به منه، هر جا کی روا دلش به منه. جهان غم ندارم، بس که تو را جانان ندارم، من به جهان غم ندارم، نام تو را به دل سرایم، عشق تو را فسانه سازم، نام تو را به دل سرایم، عشق تو را فسانه سازم. از حرف زبان تو شکر میبارد، از چهره گرم تو شرر میبارد، از چهره گرم تو شرر میبارد، از گه که بخند سوی ما نگری، از طرز نگاهی تو مرا میپاره. رومال سرم گل چمنه، کوکل به قدم زبی چکنه، رومال سرم گل چمنه، کوکل به قدم زبی چکنه، این یاری ما چه دل نوازه، این یاری ما چه دل نوازه، هر جا کی روا دلش به منه، هر جا کی روا دلش به منه. فاطمه مشرپова، کفکو بفرمایید شما. خانم و جنابان، ما ادامه میدیم. اشتراکچی نوبتی زاکیرова سیاره.
مادرجان، امروز من تصمیم گرفتم یک شب خود را با همراهی راهروبان گذرانم با آدمانی که ما خوبیم و تازگی کشورمان مهنت میکنند. خیلی دختران نماز رفته بیاد در راه احتیاط باشید. شما نفرانی هستید که هر شب و صبح پیش از همه بیدار می شوید تا محیط ما را تازه زیبا نگاه دارید. شاید بسیار کسان کار شما را عادی بینند، اما در اصل این یک زحمت بزرگ و مسئولیت بلند است. ما شاید همیشه تشکر نگوییم، اما بدانید که مهنت شما قدر کرده می شود. از شما منت دارم و آرزو دارم که همیشه صحت سربلند باشید. تشکر برای مهنت‌های حلالتان. تشکر. سیاره این تجربه که حاضر بود و شما حاضر با ما نمایش دادید، نشان دادید، این تجربه با جهانبینی شما چگونه تاثیر رساند؟ السلام علیکم. این تجربه خیلی به من تاثیر رساند، از بس که ما در شبیه خواب هستیم، همچون به مثل مادر هستند با ما در این شبیه خواب خود را دریغ نداشته میخیزند و تازگی کشورمان بر روی چین مشغول میشوند و به من خیلی دردناک است. من خواستم کمی هم باشد کمک خود را رسانم و باوری دارم که این یک مرتبه نمی شود. دیگر روزها من می روم یاردم خود را، کمک خود را می رسانم برای آنکه این کشوری دولت هر یکی ماست. می خواهم کمی هم باشد کمک خود را رسانم به تازگی کشورمان. سایورا جان تشکر. بهترین تشکرم. ویدیو رولیک بود. در حقیقت در این سمت توجه باید بیشتر باشد، چون که ما در پایتخت زندگی میکنیم و بیشتر میبینیم که زنان ما شبانه و دوام روز در سردی و گرمی برای ما تمیزکاری های پایتخت را به انجام میرسانند. این تجربه به جهانبینی شما چه تاثیر رسانید؟ همین کاری که شما به انجام رسانیدید به جهانبینی شما چه تاثیر رسانید؟ تأثیری فایده آور میرساند و بد نمیرساند. شما آینده همین کار خیریوی خود را ادامه دادنی هستید؟ بله، این در این خیریوی رو به چین تازگی این من یاردم خود را رساندم و در دیگر موضوع نیز من بسیار یاردم خود را رساندم به خانه های پیرانسالان، کودکان نیز رفته ایم با گروه رقصی خودمان، از خوردی رفته ایم به جشن مراسم ها، به بسیار همچون رقص. من که صنعتکار هستم، در جده صنعت که هستم، همچون رقص من ویها را خرسند کردگی هستم. شما در آینده اگر از نزد همین زنها شب یا روز گذارید
کمک میکنید؟ البته برای آنکه من بسیار روزها میگذارم در آفتاب در این گرمی میبینم دلم باور کنید آب میشود و اشکم نیز میرزد برای آنکه ویها سن و سالشان نیز بالا هستند و دلم میسوزد. من که خودم مادر دارم پدر دارم، نه تنها برای مادرها برای پدرها نیست. من وقتی که پدرهای سن و سالشان بالا را میبینم باور کنین دل من آب میشود برای آنکه من از خوردی خیلی به عذاب کلان شدم. تشکر. سایورا رحمت کلام برای خدر نوای زیبا. رحمت هستی اشکم میریزد در همین خدا باره. تو کال در دارد. یک سوال دیگر بود. من یک کمی خواستم فهمم که کاری خیریه که شما کردید همین کار به شما رنگی وظیفه یا که احساس دل برین شد؟ این وظیفه هر یک ماست. این یگان مجبوری نیست. این تازگی کشورمون است. این یگان مجبوری نیست. ما حتی خانه خودمون رو هر روزه تازه می نگاریم و کشورمون رو همچون خانه همون می توانیم تازه نگاه کنیم. ما در اینجا کلان شدیم به وایه رسیدیم. رحمتی کلام. رحمت. تشکر. سیارا نقش زنان در جامعه امروزه تاجیکستان چگونه است؟ نقش زنها در جامعه امروزه خیلی رول کلان را بازی میکند. نقشایشون نقشایمان، من هم زن هستم، بسیار هست. باید ما عهده‌دار باشیم، همچون با عقلانه، با سوادانه و با فرهنگ نیست. ما باید همه طرفه باشیم و هستیم. تشکر زیاد. رحمت کلام. زیبایی حقیقی در کمک به دیگران است. Встречаем следующую участницу Шарипова Муслима. من مسلمه شریپова هستم، اشتراکچی آزمونی میز دوشنبه 2026. لایحه من اکورایون می باشد، یعنی تازه کردن گرد و اطراف منزل زیستی ما. در منزل ما در محیط زیستی ما مشکلی پرتاب وجود دارد. از سبب آنکه قطب‌های پرتاب وجود ندارد، مردم پرتاب‌های خود را در زمین می‌پرتابند و محیط زیستی ما را افلاس می‌گردانند. من تصمیم گرفتم 2 تا قطب‌های پرتاب را تشکیل نمایم تا اینکه محیط زیستی خود را تازه‌تر و زیباتر گردانیم. تازگی از هر یک ما شروع می‌شود. میز دوشنبه نه تنها باید از ظاهر زیبا باشد، باید قلبی زیبا داشته باشد و مهر و محبت به وطن عزیز خود داشته باشد. زمان قرار دارم در یک کوچه زیبای شهر دوشنبه آمدم نزد بانوان عزیز تا اینکه برای زحمت‌های بی‌پایانشان عرض سپاس خود را بیان کنم. شهر آرادید آهنگ یار میرسد، مژده‌ای یار بیادی شهری یار میرسد. شهر آرادید آهنگ یار میرسد، مژده‌ای یار بیادی شهری یار میرسد. کوچه روبان خاری میجگانی منو جارو بتان، این سحر از کوچه باغ گل نگار میرسد.
пешвои муаззами миллат мегӯянд биёед табиати биҳиштосоямонро ба гулистон табдил медиҳем. Муслимаҷон раҳмат барои муҳити зист ва экосистема ва фикри шумо ҷавонон чӣ нақш дошта метавонад? мо ҷавонон ояндаи миллатем. ман мехоҳам ба дигарон намунаи ибрат бошаму мо пеш аз ҳама бояд меҳнати дигаронро қадр кунем ва эҳтироми худро зоҳир намоем. ман мехоҳам ба ҷавонон як намуна бошаму мехоҳам барои ободонии кишварамон, барои тозагии кишварамон камеам бошад саҳми худро гузорам. ман ободониро бисёр дӯст медорам. тозагӣ барои ман дар ҷои аввал меистад, зеро тозагӣ аз ҳар яки мо шурӯъ мешавад, аз ҳар яки мо ҷавонон. муслима зани муосири тоҷик бояд кадом сифатҳоро дар худ парвариш диҳад? зани муосири тоҷик, як зани тоҷик бояд бо фарҳанг бошад, бо илм бошад. яъне занони мо ҳама фаъол мебошанд. дар нақшҳои оилавӣ бошад, занони мо ҳамчун як модар фарзандони худро тарбия мекунад. дар нақшҳои иҷтимоӣ бошад, занони мо дар соҳаи фарҳанг, дар соҳаи тиб, дар рушди илм бисёр пешрафт ва бисёр пешрафт мебошанд занони мо. яъне нақши зан дар ҷомеа бисёр муҳим мебошад. як гулдухтари тоҷик, як зани тоҷик бисёр бояд бо фарҳанг, бо савод ва тавонад ки фарҳанги худро, миллати худро ба дигарон муаррифӣ кунад. ташаккур муслимаҷон. ҳамин бисёр мавзӯи актуалия интихоб кардед дар видеороликатон. мисол партофтани партовҳо дар ҷойҳое ки муқаррар нашудааст, яъне аз дар гирду атрофи манзили зист, чӣ гуна ки шумо гуфтед, тоза кардани гирду атрофи манзили худ. агар шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ як сет кушоед барои худатон, як саҳифа кушоед ва тамоми мардумро ҷалб кунед ба ҳамин тозагию озодагии гирду атрофи манзили худ, бисёр хуб мешавад. беҳтарин лоиҳа мешавад. албатта муаллимаи муҳтарам, ман ин орзуро дорам. мехоҳам дигаронро ба тозагӣ ҷалб кунам. агар ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ба тозагӣ риоя кунанду меҳнати дигаронро қадр кунанд ва эҳтиром зоҳир намоянд, тоҷикистони азизи мо боз ҳам тозатару ободтар мегардад. вақте ки партовҳоро ҷамъ мекунед муслимаҷон, ҳатман дастпӯшак пӯшед. ҳатман. хуб, ҳолатҳои гигиенаам риоя кардан дар кор. ба шумо як савол ҷамъ мумкин муслимаҷон? салом алайкум. бисёр як навори муҳим барои тоҷикистони азизамон, барои шаҳри зебомон. саволи ман чунин аст: агар шумо худо кунаду дар озмуни мис душанбе ғолиб шавед, барои беҳбудии пойтахтамон чӣ саҳм мегузоред? боз чӣ хеле ки ман гуфтам, ман ободониро бисёр дӯст медорам. ба ман ин лоиҳаи ман бисёр писанд аст. беш аз ҳама дигаронро ба тозагӣ ҷалб мекунам, зеро тозагӣ аз ҳар яки мо оғоз меёбад. мис душанбе на танҳо бояд аз зоҳир зебо бошад, бояд қалби зебо дошта бошад ва меҳру муҳаббат ба ватани азизи худ дошта бошад. барои диққататон ташаккур. Чистота – залог здоровья. Когда она дарит добро, зажигает огонь надежды. Спасибо. Ташаккури зиёд. Встречаем следующую нашу участницу. Аяз Диана.
ҳамеша ба куҷое мешитобем? нақшаҳо месозем, дар бораи худ фикр мекунем. кай ман охирон бор кӯмак кардам? баъзан барои таҳйир додани ҳаёти касе танҳо сар кардан кифоя аст. ман қарор кардам аз он чизе ки медонам сар кунам. ман интихоб кардам ки ба мактаби кӯдакони душвортарбия равам, зеро фаҳмидам ки муҳим аст на танҳо дониш, балки таваҷҷӯҳ додан. ман мехоҳам муфид бошам ва ба онҳо нишон диҳам ки ба онҳо бовар доранд. ассалом. ман аяз диана мебошам, иштирокчии миз душанбе ҳасти гурӯҳи якум забон. ба онҳо туркӣ меомӯзонам, на аз рӯи китоб, балки барои зиндагӣ. ин дарсҳоро то оғози имтиҳонҳояшон як моҳ идома медиҳам. ман имрӯз хурсандам. бин бугун чок мутлуюм. ҳар забони нав як ҷаҳони нав аст. шояд ҳамин забон ҳаёти онҳоро таҳйир диҳад. забондонӣ, ҷаҳондонӣ. من فریدون مقدری خواننده صنف نهمی مکتب مخصوص جمهوری شهر دوشنبه میباشم. موضوع روزنامه ما درباره درس ترکیه بود. مقصد ما این لحظه با اون مقصد فهمیدیم که گفتن که زبان داریم، جهان داریم. درس روزنامه مقصدش همین بود که ما فهمیدم که یعنی سلام و ترکی مرحبا میشه. درس خیلی مدام مخدوم شد. با میفهمم که باز یک بار دیگه بیام بوده. خیلی درسای شفاور гурӯҳи дуюм ин маҳорати оянда аст. ман ба онҳо нишон медиҳам ки чӣ гуна сохтан мумкин аст. видеоҳоро монтажӣ кардан, қадамҳои аввали худро дар соҳаи IT гузоштан. бо як агар сёмка мекунед шумо метавонед аз чап рост рафтан, аз рост ба чап рафтан. чӣ тавр видео сабт кардан, дар барномаи таҳрирӣ ворид кардан, буридан, гузаришҳо ва матн бо мусиқӣ илова кардан. дар охир бо гурӯҳҳо бозиҳои хурд ҳам гузаронидам. барои онҳо як хотираи махсус тайёр карда шуд. изи дастонро дар коғаз гузоштанд. ман хеле шод будам ки бо онҳо вақт гузаронидам ва шавқу ҳавасашонро дидем. хушҳол будам ки ба онҳо чизҳои нав ёд додам ва нишон додам ки ояндаи онҳо равшан аст. ин рӯз дар қалбам гармӣ ва умед гузошт. ин на танҳо дарс аст, ин имконият аст ки ҳар кас худро ёбад, ба худ бовар кунад ва ояндаи худро таҳйир диҳад. ва ту кай охирон бор кӯмак кардаӣ? ташаккур диана, бисёр як навори хуб. ин таҷриба барои ба шумо чӣ гуна таъсирот расонд? ассалом. ин таҷриба барои ман таъсир дод ки ман кӯдаконро дӯст медорам. худам модар ҳастам, фарзанд дорам ва ҳар модар дили дарди кӯдакро ҳис мекунад. бо кӯдакони мактаби душвортарбия хостам дарс додан ва дар ин мактаб кӯдакҳои душворро надидам, балки писарони меҳрубон, боистеъдод ва кушода дидам. дар оянда идома додани ҳастед ин корро? бале, ман хостам давом додан дарс. ҳозира директор бо ман гуфт ки то имтиҳонҳояшон метавонам дарс додан. ташаккури зиёд. ташаккур диана. бисёр беҳтарин мавзӯъ буд. дар ҳақиқати кӯдакони душвор тарбия, яъне кӯдакони махсус ҳастанд ки даст ба ҷиноят заданд ва шумо дар ин муассиса рафта бо онҳо дарс гузаштед ва мехоҳед идома диҳед. шумо аз онҳо чӣ омӯхтед? рӯзҳои онҳо осон нест, аммо онҳо ояндаи хуб доранд. агар касе ба онҳо бовар кунанд, ман рафтам, хостам ки онҳо ҳис кунанд ки онҳоро фаромӯш накарданд, ки мо барои онҳо ҳастем, мо ояндаи онҳоро ёрдам медиҳем бардоштан.
Ассаламу алейкум, моя Диана. Ассалам. Можно спросить, пожалуйста, кто вы по национальности? По отцу. Какие крови у вас есть? Прадедушка у меня является таджиком. Исходя от прадедушки, уже дедушка татарином. Мой отец русский. То есть во мне очень много крови. А вы, я так понимаю, говорите свободно по-турецки, да? Говорю свободно по-турецки. Şu an bir sorun var sizin için. Bu derslerinizi devam edecek misiniz galiba yoksa? Ne edeceğim? Anlamadım. Derslerinizi devam edecek misiniz? Tabii, Hani bu tabii okulda. devam edeceğim çünkü ben anladım. Bu çocuklara öğrenmek lazım. Onlar da çok dersi sevdi ve Türkçe öğrenmek istiyorlar. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Сильная, мудрая, грамотная. Она дарит надежду тем, кто в ней нуждается. Браво, спасибо. Встречаем следующую нашу красавицу-участницу Марям. آیا شما یکان بار فکر کرده اید که شهر ما تا چه اندازه تازه است؟ هدف من از این لایحه تازه و سالم گرداندن شهر ماست. ما خریطه مشکلات اکولوژی شهر را می‌سازیم. قوطی‌های پرتاب نصب می‌کنیم. کانال‌ها را تازه می‌کنیم. پرتاب‌های پلاستیکی را جمع کرده و به پرتاب می‌پرتاییم. این تنها یک لایحه نیست، آینده ماست. اگر ما امروز از خود آغاز کنیم، فردا شهری بهتر خواهیم داشت. محیط تازگی این آینه فرهنگ ماست. تازگی تنها وظیفه یک نفر نیست، این مسئولیت همه ماست. ما باید از امروز آغاز کنیم، شهر و کوچه ها را تازه نگاه داریم، طبیعت را حفظ نماییم و برای آینده سبز و زیبای تاجیکستانمان سهم گذاریم. امروز یکی از مسائل مهم جامعه ما تازگی محیط زیست می باشد. متاسفانه بسیار وقت ما خود سبب این مشکلات ها می شویم. اما اگر هر یکی ما از خود آغاز کنیم، به قوطی های پرتاب درست نظر کنیم و از آنها درست استفاده بریم، یک کوچه را تازه نگاه داریم، می توانیم تغییرات بزرگی را به وجود آوریم. ما نباید فراموش کنیم که شخصانی هستند که هر روز برای تازه و زیبا دیدن شهرمان زحمت میکشند. آنها صبح بر وقت به کار میبرند تا ما شهر را تازه و زیبا بینیم. این زحمت آنها سزاوار احترام بزرگ است. پس وظیفه ما آن است که مهنت آنها را قدر کنیم و خود نیز در این تازگی محیط زیست سهم گذاریم. اشتراک در آزمون میز دوشنبه برای من نه تنها صحنه بلکه یک امکانیتی هست که تا آواز خود را برای بهبودی جامعه بلند نمایم. ما گل دختران تاجیک نه تنها با عقل بلکه با فرهنگ و با مسئولیت هستیم. آنکو که می نماید اندوهی من است، آن ابری هوا خیالی اندوهی من است. بارانی سریش می برد بر وطنم، بارانی سریش می برد بر وطنم. در انجام با احساس بلند افتخار و مینداری صمیمی خود را به
пешвои муаззамамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин сарзамини ободу осуда фароҳам оварданд. ҳамзамон сипоси худро ба муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мерасонам ки маҳз ба шарафати он кас мо ҷавонон метавонем ки ба сӯи орзуҳои худ равон шавем ва ҳунару истеъдодҳои худро нишон диҳем. Ман Мариям, духтари тоҷик ки барои ватани худ Тоҷикистон заҳмат мекашад. Ассалому алайкум. Салому алайкум. Мариям, ин ба фикрам нахустин кори шумо буд ки шумо якум бор яъне ин гуна навор омода кардеду, кӯмак кардеду ва саҳми худро гузоштеда? Чӣ эҳсосот буд дар шумо? Дар оянда шумо ҳамчун иштирокчии озмуни Мисс Душанбе ва ҳамчунин аз аввалаш он ки ҳамчунин шахсият духтари тоҷик дар оянда шумо ҳамин хайр кардагиятонро, кӯмаки кардагиятонро давом медиҳед ё не? ё ин ки танҳо ин барои озмун буд? аввалин дараҷа ман мехоҳам ки на танҳо ба занон балки ба шахсоне ки ба кӯмак ниёз доранд ба онҳо кӯмаки худро то дараҷае ки тавонам расонам. Имконият доред? Имконият бо шарофати падар ва модар бо дастгирии он кас албатта. Чаро не ҳадиаққал метавонам ба онҳо каме ҳам бошад дар ҳолати монда будан, дар ҳолати кор кардан ба онҳо ягон намуд хӯрок ё ки рафта ба онҳо кӯмак кунам. Ин аз дасти ҳамаи мо меояд. Мариям, дар тӯли ин қадар яъне аз оғози ҳамин озмун аз моҳи феврал шумо аллакай дар марҳилаи сеюм ки на ҳар кас дар ин марҳила иштирок кард ва иштирок карда метавонад оё баъдан шумо ҳамчин иштирокчии ин озмун дар ин муддат чӣ эҳсосоте пайдо кардед, чӣ ҳис кардед, чӣ омӯхтед? аввалин дараҷа барои ман ба озмун омадан хеле фикрҳо дар сарам буд. Оё ман метавонам, оё ман наметавонам, чун ба ин ҷо омадан на ҳар кас метавонад. Зиёда аз дар байни духтарони тоҷик хеле духтарон ҳастанд. Ман махсусан аз ноҳияи Ёвон омадаам. Дар дилам тарсу ҳарос буд. Мехостам омадан, мехостам ман шояд натавонам, шояд рохат наёбам, аммо дар дилам ҳамон шавқу ҳавасе ки ҳунаре ки доштам با اون باوری داشتم و بعداً به نزد مادرم آمدم صحبت کردم و بعد با روزگی آن کس به اینجا آمدم. بعد هنگامی که به نزد حکمان آمدم در دلم آن لحظه هم ترس بود، چون که حاضر در دلم ترس است. در دلم کمی ترس بود. نو بعد از اون که به نزد شما در آمدم هم صحبت شدم، گفتم من میتوانم، چرا نه، چرا من اینجا آمدم، چرا نتوانم. با من خیلی چیزها رو آموختم. اولین درجه پرقوت بودن دختری تاجیک، با مدنیت بودن دختری تاجیک و چه خیلی دختری تاجیک میتواند همچون دختر خودش رو به دیگران نمایش دهد، نشان دهد، هنر و استعدادها، خوبیت. تشکر برای اشتراکتون. سلامت باشید. رحمت. تشکر مریم بانو. و اینک پیشواز میگیریم اشتراکچی نوبتی سودابه بانو را. حبیبه سودابه. در شهر زیبا زندگی میکنم، اما آیا ما آن را حفظ کرده ایستاده ایم؟ آب منبع حیات است
аммо мо онро беҳуда сарф мекунем. Ҳаво нафаси мост, аммо онро ифлос месозем. Замин ба мо зиндагӣ медиҳад, аммо мо ба он ғамхорӣ намекунем. агар мо имрӯз чизе накунем, фардо дер мешавад. ҳамаи ин ташаббусҳо дар тавсеяи маърифати мо доир ба табиат ва нақши ҳаётбахши об дар сайёра саҳми арзишманд дошт. тағйир аз як қадам оғоз мешавад. аз ман, аз ту, аз ҳар яки мо. метавонем ҷомеаро бедор кунем бо дониш, бо амал, бо масъулият. ман интихоб мекунам ҳифзи табиатро. ту чиро интихоб мекунӣ? оянда дар дасти мост. ташаккур судобаҷон, бисёр мавзӯи актуалӣ буд. ташаккур. дар тоза кардани пойтахти азизам агар саҳм гузоред, беҳтарин иқдом мешавад дар оянда. хуб, дар бораи Робияи Балхӣ, яке аз аввалин шоиразанҳои тоҷик, намунаи ҷасорат ва муҳаббат ва илм, дониш, чӣ медонед? نمیدونم. عموما نامشون نشنیده؟ شنیدگی اما درباره‌اش نمیدونم. کی به فکر شما آنچه که شما شنیده اید رابعه بلخی کی است؟ شاعره. شاعر میباشه. شاعره. مرحمت دیگر سوال ها. تشکر. Судоба ҷон, салому алейкум. Салом. Як савол дорам ки ҳозир роҳбари давлат нишон додед дар навор. Чӣ гуна метавонем одамонро бештар огоҳ кунем ки ба табиат ва ҳайвонот эҳтиёткорона муносибат кунанд? Як фикратона як мегуфтем? ما میتوانیم با تمامی مردم باید تازه نگاه داشتن پایتخت را و озод натарсед ором. بخشش. Поддержите ее аплодисментами, дамы и господа. تشکر با شما برای اشتراکتان. تشکر زیاد. در مهمانی ما مهر نگار رستم. خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پالویم در باغ دلت گلی خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پالویم
پایم یک رقم زولا نکردی امی آزاد حبس دخوا نکردی با چندین کس چرا دل دادی گفتم شریعت گفتی و صد با نکردی با چندین کس چرا دل دادی گفتم شریعت گفتی و صد با نکردی در باغ دلت گلی خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پالویم در باغ دلت گلی خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پهلویم نفهمیدم که یارو میشیانه صفای شامی تارو میشیانه نفهمیدم که یارو میشیانه صفای شامی تارو میشیانه گرفتارم به درد دیدنی تو دوای جانی زارو میشیانه در باغ دلت گلی خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پالویم در باغ دلت گلی خوشبویم یک لحظه بشی تو در پالویم یک لحظه بشی تو در پالویم مهرنگار رستم مرحمت به اکران. Nazarova Shahnoza. شهر وقتی که هنوز خواب است کسی هست که الکی بیدار است کسی که برای تازگی برای زیبایی کوچه های ما زحمت میکشد من آنها را قهرمانان نوعیان می‌حسابم چون که ما عادت کرده ایم که زیبایی را ببینیم اما فکر نمی‌کنیم که پشت این همه زیبایی این همه زحمت کیست و من قرار دادم که امروز با آنها باشم. السلام علیکم آقا جان. من میتونم با شما همراه شده با شما کمک کنم؟ بله مرحبا. اینها آدمان عادی هستند ولی کار آنها بسیار بزرگ است. هر روز بی توقف بی شکایت آنها شهر ما را تازه و زیبا نگاه می‌دارند. بسیاری ها شاید این زحمت را نبینند ولی هر یک کوچه تازه نتیجه دست همین انسان هاست. در گرما در سرما آنها همیشه در جای کار خود هستند. قدر مهنت را باید دانست زیرا به این آدمان شهر ما چنین زیبا نمی بود. آنها قهرمانان نوعیان هر روز ما هستند.
امروز من تنها یک روز با آنها بودم، ولی آنها هر روز برای ما هستند. زیبایی شهرمان از من، از تو، یعنی از ما وابسته است. بیایید تا تاجیکستانمان را آباد و زیبا گردانیم. تاجیکستان و پیش! шаҳноза Ассалому салому алайкум. ҳозир мо дар ин навор дидем ки ба шумо гул тақдим кардана. ҳамон гулое ки корида будану бо ҳамоное канда дар шумо тақдим кардан. яъне ин ба назари шумо дуруст буд? ба фикри шумо? яъне меҳнат карда шабу рӯз заҳмат кашида занҳо шабу рӯз шаҳри моро тоза мекунанд, обод мекунанд, боз ҳамон гулҳоро канда ба шумо ҳадия медиҳанд. ман ина чӣ фаҳмам? ҳамина ман ба мефаҳмондед? خب معلمه جان وقتی که ما آمدیم برای همون جا را تازه کردن الکی در آنجا کارگرها تازه کردگی بودن و گلها را کندگی بودن بعضی گلها بود در آنجا اون گلها را ما نکندیم ما فقط همون گلها را تازه کردیم علفهایشون را یعنی از درونشون علفها را جدا کردیم و همون گل‌هایی که کنده بود همون رو به من تقدیم کردن. تشکر. سلامت باشید برای اشتراکتان. باز یک بار دیگر تشکر. سلامت باشید. تشکر. تشکر زیاد. پیشواز میگیریم. رجبова Сумая. هر سال طبق آمار میلیون‌ها سگ‌ها قربانی بی‌رحمانه انسان می‌گردند. زندگی آنها در درد و عذاب پایان می‌یابد. موافق معلومات سازمان‌های گوناگون همساله بیش از 10 میلیون سگ‌ها در نتیجه مناسبت بی‌رحمانه می‌میرند. آنها را می‌کشند، معیوب می‌سازند و در کوچه‌ها به حال مرگ می‌گذارند. С маленьких вот таких собак до больших все требуют внимания и заботы. У них же тоже есть чувства, они тоже живые существа. 25 марти соли 2026 одамон ба даҳони ҳайвон ба зур чизе мегузоранд ки баъди он ҳолати сагбача ногаҳон бад мешавад. 17 марти соли 2023 дар хуҷанд хонандагони синфи 6 сагро ба сутун овехтанд. ҳайвон дар баландии 2.5 метр аз замин овезон. аммо лаҳзаҳои равшан низ ҳастанд. мо метавонем вазъиятро тағйир диҳем. якҷоя мо ба ин мавҷудоти бепаноҳ кӯмак мекунем, ба онҳо муҳаббат ва ғамхорӣ мебахшем. همین قدر چیزایی که همین سگو داد رنگی ویم جان دارن ویم حس میکنن درد و میس میکنن درد مثلا هر یک سگو واکسینه دارن پاسپورت دارن انشالله ولی همش توری میشود به خاطر چی به خاطر که همین زندگی کنن سگو ویم دیگه حیات ممکنه. барои пешгирӣ аз бераҳмӣ бисёр муҳим аст ки аз синни хурдӣ ба кӯдакон фаҳмонем. ҳайвонот мавҷудоти зиндаанд ва мисли мо эҳсос доранд. онҳо дард мекашанд ва ба ғамхорӣ ва меҳрубонии мо ниёз доранд.
сагҳо ҳазорусолаҳо боздӯстони содиқи инсонанд. Онҳо борҳо исбот карданд, ки метавонанд қаҳрамони ҳақиқӣ бошанд ва барои наҷоти инсон ҷони худро ба хатар андозанд. ҳайла ки мо бояд дар ҳаёти ҳайвонот саҳм гузорем. ба ёд дошта бошед, некӣ ва раҳму шафқат аз худи мо оғоз меёбад. Ассалом, здравствуйте. Алейкум ассалом, Раджабова Сумая. Ташаккури зиёд барои видеотон. Як савол доштам, шумо забони англисиро медонед? Бале. Anyway, I have a question for you. Why is it so important to take care of outdoors animals? To be honest, it's not just like some video for me. I am actually the girl who can join our team, volunteers team, and it's very important for me because I really care for them. I really understand that every life is very important, and we really should talk about this topic. Thank you. Well done. Thank you very much. ташаккур Сумая ҷон, бисёр видеоролики хуб буд. Сабаби ҳамин сабаб чи аст ки имрӯз дар рӯҳияи наврасон, кӯдакон бадбинӣ, ҳисси бадбинӣ нисбати ҳайвонҳо аст. Бахусус мисол сагҳо, гурбаҳо. Вақте шумо вориди парваришгоҳ шудед, дидед, аз ҳаёти онҳо шинос шудед, чӣ эҳсос кардед ва сабабашро дар чӣ мебинед? ба фикри ман ҳама ин сабаб дар он аст ки пеш аз ҳама мо бояд ба кӯдакон фаҳмонем ки ҳар як ҷон қадр дорад ва албатта онҳо ҳам мисли мо ҳис мекунанд, онҳо ҳам дард мекашанд ва хеле муҳим аст ки аллакай ба кӯдакон мо тавонем бо наворҳо, бо дарсҳои гуногун фаҳмонем ки онҳо ҳам дард доранд ва онҳо ҷони ҳар як қадр дорад. ва эҳсосоти ман хеле вазбин буд аз сабабе ки ман фикр доштам ки ҷавонон, ҳар як ҷавонон наметавонад ба чунин сагҳои калон наздик шавад. Онҳо тарс доштанд, аммо вақте ки як-ду бор ба онҳо бозӣ карданд, ҳис карданд ки чӣ қадар онҳо ниёз доранд ба ин ғамхориву ба ин дард. Хоб, ман метавонам гӯям ки фахр аз онам ки тавонистам ҷавононро ҷамъ кунам ва ин чунин наворро бисозам. ташаккур барои иштирок. Ташаккури зиёд. меҳрубонӣ интихоби ҳаррӯзаи ӯст.